ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ସକାଳରୁ ଭୋକରେ ଅଛୁ ଆରେ ହଁ କିଛି ଖାଇଦେ ଅଛି ପରା ରାକ୍ଷୀ ପୁନେଇ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି ବୋଲି ମୁଁ ସକାଳରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବି ଭାଇ ସକାଳୁ ବାହାରିଛି ଯେ ଏ ଯାଇ ତାର ଦେଖା ନାହିଁ ପିଲାଟା କୁଆଡେ ଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ତା ବାପା ବି ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ଏ ଯାଇପାରି ନାହାନ୍ତି କଣ କରିବ ମଣିଷ ମାଉସୀ ଅଜୟ ଘରେ ଅଛି ହେଲେ ତୁ କିଏ ମୋ ନା ମନୁ ଅଜୟ ପାଖରେ ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି ସକାଳୁ ବାହାରିକି ଯାଇଛି ଯେ ଏ ଯାଏ ଆସିନି ଆରେ ବାପ ତାକୁ କଣ କୋଉଠି ଦେଖିଲୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିନି ବୋଲି ତ ଆସିଛି ତା ବାପା ବି ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବି ଯାଇପାରି ନାହାନ୍ତି ବାପା ତମେ ଆସିଗଲ ଭାଇ କାଇଁ अरे माँ अजय को बहुत खोजिली हेले पाई पारिलिनी से कोठी अछि कोन करूछि मु जानिनी ता माने मो पुआ गला कुआड़े अरे मु केमिति कहबी ताको तो मु देखिनी बहुत खोजिली हेले पाई पारिलिनी এটা কোন অজয় সাহানি কর हाँ क्या मोता बापा कपाल साहानी আধার কার্ড আপনার পুয়ার না होता ना बापा एटा तो मो पुओ अजय रो हेले हेले मो पुओर कोन हेछि কনস্টেবল ডটবডি কই তর গুলে আসো থানা বাবু এ লোকটা কে মরিছি না বঞ্চিছি উদরু গড়িটা অলগা হই যাই ना ए मो पुओ हि नथिबो ना केबे नुहो সেই আধার কার্ড তা পকেটে দিলা সেই ঠিকানারে আমি হানিতু ହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ପାଇଲେ କୋଉଠୁ ট্রেন লাইন রে পড়িলা লাগুছে সে আত্মহত্যা করিছি ना मो पुओ आत्महत्या करि नथिबो केबे नुहो तार किछ असुविधा हैनी से केबे आत्महत्या करिबनी ए मो पुओ हि नथिबो যদি বিশ্বাস করুন তাহলে তা মুখ দেখো তারপরে সব জানি পারিবে अरे माँ तू देख लो माँ तू देख হ্যাঁ বাবা हे भगवान ऐसे वो कौन ही गला ऐसे वो बापू अरे अजय বাস্তবটা কই নিয়ে চলো
अरे देखो टिके से माने कोड़े नहीं जाचंद मो पुओ को अरे कोण गुटे करो अरे कोण गुटे करो से अब एका सहारा थिला अरे वो कौन करेबी ताकू वो केमिति देखिबी अरे वो बोला परे कांधरे कांधे से मसड़ी को नहीं था हेले ता ता कोठा बुट्टा मुके बेदी देखी मुके बेदी धरी रही के बेदी मो मर जाइछि माने मो भी बंचिबिनी ओ मो हाथ में जाओ दे ओ मां ए ऊपर वाला जाको जते अधिक भल पाए तो सेते अधिक कंदाए जेमिति कि मो कांदुची हाँ मो कांदुची काहे की बंचिबु कोन पाए बंचिबु ए ऊपर वाला काहे के एते दुख दउछ आमे जति किछि पाप करिछु ताइले मारी देउ न भाई ओ मारी देउ न अरे तुम समस्त कहीं की मरीब कहीं के तुम मरीगल कौन तुम कोठे आसीब ताहले मत भी नहीं जाओ मो भी तुम सतरे मरी जीवी परे जीवी ए तुमे कारी कथा सुन चलो आमे समस्ते विष खाई मरी जीवा ओ चलो अरे पुआ मरीगला बोले तुम माने मरीजीव ना तुम 3 जन होइछथि बच्चा साहस करे पारुन मु तो एका ए दुनिया पर कहीं रहती मोर कौन मु कहलु काहे बचेबी काहे के बचेबी मु कौन कहलु तोर भी कहीं ना दे मार दियो हलो बा कहीं रहती मोर मत मनीष कर बुढ़ी माटा भी मरीगला से मो मरीगले खेती कर आस आम समस्त मरी आस 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 आम मरी अरे तू कहीं की अब भाई मारीबो तू कहीं की कहीं ना पिलाटी दिनरू मो बापा मो खोजुची हेले पाई पारुनी मोरे दुनिया रे कहीं नहांती मु कहीं के बचेबी मु अरे तू अब भाई कहीं की कांदुचु तो रास्ता अलगा अब रास्ता अलगा ए बहुसा ए अलग अलग रास्ता को गोटाई कर दिल होता ने तुम पर बापा मिल जाते ए भौड़ी मिल जाते ए भौड़ी अरे अरे तू कौन कहबा को चाहूचो मत विश्वास कर बहुसा विश्वास कर दुनिया पर कहीं नहाते ए बहुसा ए घरे रहिबा पाई जागा टिके दियो मो मागुरा रहिबे बाउसी मागुरा रहिबे मो बहुत टका रोजगार करिबी बहुत टका आ तुम मानकर सेवा करिबी ए भौड़ीर बाघर पुओ करेबे हाँ बापा पुओ करेबे
କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଦରଦ କାହିଁକି ରେ? ଓ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ମଲା ବେଳେ ମାଟିଏ ମିଳିଯିବ। ହଁ ଲୋ ମା, ଏ ମା ତୋ ପରତକାରୀରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିବାକୁ ଜାଗା ଟିକେ ଦେ ଲୋ ମା। ଏ ମା ତୁ ମନା କରିନି ମତେ। ଏ ପୁଅ বসাটিয়ে দুঃখে ভাবিয়া ওরে পাই গোলা ভৌরের রাখে ভাই গোলা বেসারা বাবা আউলিয়ে কপালে লেখা হইয়া তালি ঘটে সব আছে লাগো চিন্তা এ দুনিয়া মায়া রে মায়া এ দুনিয়া মায়া রে মায়া এ দুনিয়া মায়া